Новое радио. салому алейкум ба ҳамаи шумо бинандагон ва шунавандагони доимии радиои Нав. Ва акнун мо расидем ба рӯзи 8 март, ба рӯзи иди бонувон, иди модарон. Ҳамаи шуморо мо табрик мекунем ва баъд аз оне ки табрик кардем, албатта табрикотро дар кӯчаҳои шаҳр боз ҳам хубтару беҳтар хоҳем дид. Пас мо меравем ба аёдати бонувон. Ҳар як бонуе ки ба мо пайваст мешавад, соҳиби тӯҳфа мешавад. Паҳлӯи радиои Нав бошед. ассалому алейкум апаҷон. Чӣ хел шумо? Ҳама нағз? Саломатиётон хуб? Идотон муборак бошад. Саломат бошед. Мо аз радиои Нав барои шумо хостем ки як тӯҳфаи бисёр арзишнок фикр мекунам дар ин шабу рӯзҳо, махсусан аз ҳамкори мо ширкати Омобайл барои шумо пешниҳод мешавад. Ин гул сараввал барои шумо. Саломат бошед. Ва инаин аз ширкати Омобайл барои шумо як сим-корт тӯҳфа мешавад ки сим-корт бо рақамҳои бисёр хуб, рақамҳои тиллоӣ аст. Марҳамат, бори дигар ин ҷашн ба шумо муборак бошад. Раҳмат, саломат бошед. Саломат бошед. Чӣ гуфтаи доред барои модаро, барои бонуво? Ҳамаи модарора дар ин рӯзи 8 март дар ин рӯзи чун табрик мекунам. Саломат бошед, бори дигар идотон муборак бошад. Барои кор. ассалому алейкум. Чӣ хел шумо? Ҳама нағз? Қандил Тоиров аз радиои Нав камакак шуморо ташриф метем. Фикр мекунам ки бисёр як оилаи хуб дар ҷо дар ин рӯзи ид, дар ин рӯзи оромӣ, дар ин рӯзи хурсандӣ бо як гулҳои зебо албатта нишастем. Иди шумо муборак бошад. Ва фикрам ки шумо ронандаи яъне автомобил доред, дуруст? Аст? Ронда метавонед окей? Рост мегӯям? Бисёр хуб. ин гул барои шумо аз радиои Нав, аз тарафи радиои Нав, аз тарафи ширкати Фазо барои шумо як тӯҳфа яъне пешниҳод мекунем барои шумо. Бисёр фикр мекунам барои ронандаҳо, шахсан ман ҳам ронанда ҳастам, бисёр қулай аст. Марҳамат, ин тӯҳфа аз они шумо. Ин масла ва леска барои шумо. Марҳамат, чӣ гуфтанӣ доред? И фирмаи тоҷикӣ, бале. Яъне фирмаи ватании Фазо ки дар дохилаш маслаи ва леска. Раҳмати калон истифода мебарем, мебинем чӣ хел кор. Лекин як чиз, як ваъда битем. Вақте ки масларо истифода мебарем, ҳамеша бояд ки ба хотири оилатон истифода шавад. Чун агар оилаи шумо намешуд, мо барои шумо масла намедодем. И гап просто фақат якҷо мебарем. Якҷо. Бисёр хуб. Чӣ гуфтанӣ доред барои бонувон дар ин ҷашн? Желаю самое главное счастья, взаимопонимания в этот день. И вообще в другие остальные дни тоже любили друг друга, уважали и ценили своих детей и родных. Саломат бошед. Шумо чӣ гуфтанӣ доред? Спасибо за такие теплые пожелания. Мне очень приятно в такой день. Саломат бошед. Худо нигаҳбонатон як бор дигар идотон муборак бошад. Паҳлӯи радиои Нав валла 95.5 FM бошен. Мо шуморо интизор ҳастем бори дигар. Худо нигаҳбон. Хуб. ассалому алейкум. Чӣ хел шумо апаҷон? Ҳама нағз? Саломатиётон сос. Номи шумо? Мавҷигул. Апай Мавҷигул, идотон муборак бошад. Мо аз радиои Нав пешниҳод мекунем ки шумо ҳамеша саломат бошед, ҳамеша хушбахт бошед. Ин гул барои шумо бигзор ба монанди ҳамин гул ҳамеша хушбахт бошед. Раҳмат, зинда бошед. Шумо хоҳиши дар консертҳо иштирок кардан доред? Бале. ин ду чипта аз тарафи ҳамкори мо Суруш Медиа, консерти Фараҳманд Каримов, ду чипта барои шумо рӯзи 18 расо соати 13 шумо метавонед ки рафта бисёр хуб истироҳат кунед ва дар ин рӯзи хурсандӣ ва ҳамчунин дар фасли баҳор, дар фасли Наврӯз. Раҳмат, зинда бошед. Мо модарон ҳамеша бо шумо. Саломат бошед, саломат бошед модар азиз. Идон муборак бошад як бор дигар. Хурсанд мекунед, раҳмат. Ҳама вақт зинда бошед. Саломат бошед. Идатон муборак бошад. Раҳмати калон. Хуб, ин дастагул аз номи радиои Нав, ман Қандил Тоиров.
ин барои шумо туҳфа Спасибо большое вам. ва дар ин баробар як симкорти дигар аз тарафи ширкати О-Мобайл, ҳамкори доимии мо. Марҳамат. Спасибо большое. Шумо метавонед ки ройгон бисёр хуб, интернети хуб, рақами зебо, аз ҳама муҳим. Бале. Дар умум барои чӣ танҳоед? Танго нестам. Сейчас мой приятель придет, партнер. Муборак бошад як бор. Спасибо большое. Барои модарон чӣ гуфтани доред? Барои Мадарон желаю им всего наилучшего, счастья, здоровья. Вот, чтобы они всегда радовались, были счастливы, и чтобы их дети уважали их и любили, и ценили. Саломат бошед. Як бор дигар ядаҳон муборак бошад. Спасибо большое. Саломат бошед. Ассалому алайкум, духтаракои хушрӯ. алейкум салом. Номи шумо? Саодат. ман Қандил Тоиров аз Радиои Нав шуморо бо ҷашни ин иди модарон, иди бонувон табрик мекунем. раҳмати калон. ин гулҳо барои шумо аз номи Радиои Нав ва ин ду чипта барои шумо аз консерти фароҳманд аз ҳамкори мо Кохи Суруш. раҳмати калон. ба хотири ин рӯз барои модарон чӣ гуфтани доред? саломат миннатдории худро ба директори радио мерасонам. баъдан тамоми модарон ва бонувонро аз номи худам ва аз номи ҳамаи бонувони Тоҷикистон табрик мегӯям. Саломат бошед. Идатон муборак бошад. Саломат бошед. мо аз Радиои Нав, Қандил Тоиров. Номи шумо? جمیله апаи Ҷамила, чӣ аҳвол доред дар ин рӯз? بهترین روز خوشبخت‌ترین روز روزی مادران рӯзи модарон ба шумо муборак бошад. رحمت خب ина ин гул барои шумо модари азиз. رحمت خدا کنه که همیشه همین گونه خوشبخت و خرسند باشید. رحمت میخواهم که همه مادران جهان خوشبخت باشن خوش روز باشن بگذار همه وقت همین آسمان صاف بی غبار باشه دولتی با بهترین بهشت همه بهترین ها رحمت برای توفه ها شما هم نیز از نوع ما خانواده دختر و مادر همه خواهر همه رو تبریک نیز بسازید. در این جامعه میبینیم که چندین دخترها از پشت کامera ایستادن. اینا اویله نه شما؟ بله این دخترم و کسکیلم ما من این نبیرچه. دختر نبیرچه تماشا برآمدیم این روز. بسیار خوب خوش میکردیم شما هم به نزد ما بیاید چون ما برای شما هم تحفه داریم. بیاید. با یک تحفه دیگر در این برابر از همکاری ما کاخی سروش برای شما 4 چیپتا روز 18 در کنسرت شما اشتراک میکنید. اویلوی. رحمت از او رحمت این رحمت برای همه شما. جشنتان مبارک باشه. رحمت سلامت باشید. خوش آمدید. السلام علیکم. چخیر شما؟ همه نه؟ ایداتون مبارک باشه. رحمت. در این جشن چگونه تاب داره؟ настроение چخیر؟ Хорошее. Хорошее? Да. بسیار خوب. Отличное. Отлично. این تحفه ها از نام رادیوی نو برای شما این گل‌های زیبا Азор با خاطر اونه که باز هم همون اطلیشنه که گفتن خوبتر و بهتر شود امروز Азор رحمت. و در این برابر دو سیم کارت دیگر از طرف شرکت اوموبایل برای شما مرحمت کنید این سیم کارت و بین او واو 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 Мы не каждый день получаем подарки. بسیار خوب خوب این اوموبایل دلخواه شما میتونید اینترنت همه چیز از همه چیز یعنی تامین میشه چون رحمت رحمت. برای مادران چه گفتنی داره؟ همه وقت صبح سلامت باشم. مردهای شما در کجا در اینجا؟ مردهای مامان؟ زنده باشید. بار دیگر مبارک باشن. رحمت. سلامت باشن. خب. السلام علیکم مادر جان. چخیل شما؟ رحمت مخصوص. настроение چخیل؟ Отличное настроение. بسیار خوب. همراه نبیره سر و گشت دارید؟ ها. من قندیل تویروف از رادیوی نو. ایدی شما را مبارکباد میکنیم. رحمت رحمت. این گل برای اونه که امروز باز همون بهترین روزتون باشد. رحمت رحمت. سلامت باشد. برای مادران چی گفتنی داره در این روز؟ همه کس سلامت باشد. همش خوبه سلامتی ده. بسیار خوب. خب این سیم کارت از طرف شرکت اوموبایل
барои шумо туҳфа мешавад. Метавонед ки боз суҳбат карда бошед, ҳамроҳи аз ҳама наздиконатон бигзор, фақат барои хушбахтиҳои рӯзгор истифода баред. Раҳмат, раҳмат. Маромад. Раҳмат. Саломат бошед, бори дигари датон муборак бошад. Шумоям саломат бошед. Бисёр хуб. Раҳмат. Бисёр хуб. салому алейкум модари азиз. Салому алейкум. Чӣ хел шумо? Муна. Саломатиётон хуб? На, мо аз радиои нав Қандил Тоиров шуморо мехоҳем ки бо ҳамин рӯзи модарон табрик карда бошем. Раҳмати калон саломат. Марҳамат, ин дастагул барои шумо, барои шумо. Идотон муборак бошад. Ва дар ин баробар мо ба ин халос намешавем. Аз Коки Суруш барои шумо ду чиптаи дигар концерт. Концерт ки буде? Концерти Фароҳманд Каримов. Шумо рӯзи 18 метавонем ки рафта ҳамонҷа хуб боз истироҳат кунед. Е раҳмати калон саломат бошед. Барои модаро чӣ гуфтанӣ доред? барои тамоми модарони ҷумҳурӣ тани сиҳат умри дароз, тоҷикистони мо ҳамавақт тинҷу обод бошад, ҳамихел боғҳои мо шукуфон бошанд доим, тани сиҳат, фарзандои мо дар ҳавои соф умр ба сар баранд. Саломат бошед. Бори дигар идатон муборак бошад. Саломат бошед. Хуб. Ассалому алейкум модари азиз. Хаста набошед. Саломат бошед. Чӣ хел шумо? Меша раҳмат шумо мағзе созе. Ташаккур ки дар ин рӯзи иди худатон шумо худатон бо барои мардум хизмат доред. Мо барои шумо ҷавонон хизмат мекунем ки хизматамонро қадраша медонанд. аз тарафи ҷаноби олӣ моро чӣ қадар қадрдонӣ карданд, чӣ қадар суханҳои нек гуфтанд. Барои ҳамин мо бо имрӯз ҳама каса буромадем, ҳамаи занако барои 8 март коркунӣ, барое ки гуломон дер шудестай мавсими гулшинонӣ мо ҳавая шинонем гуфта ҳаракат дорем, қуму поруву чизе шарабана унҷа вай шинондестем, гулои мавсимимоно коридестем. Саломат бошед, дастатон дар накунам модари азиз. Мо барои шумо ана ин гулро туҳфа мекунем аз номи кормандои радиои нав ва аз номи саломат бошед. Аз номи ҳамкори мо Тоҷи Кристалл барои шумо боз як ҷавоҳирот дар дохили ин. Худо кунад ки ҳамавақт ин ҷавоҳиротро дар рӯзҳои хуб истифода баред. Раҳмат ба ҷаноби олӣ, ба Рустами Эмомалӣ ки мо занҳоро чӣ қадар дӯст медоранд, мо модаронро ки ҳамчунон мо дар хизмати онҳо ҳастем. Дастатон кам нашава, қадатон паст нашава. Саломат бошед. Бори дигар идатон муборак бошад. Саломат бошед шумоям. Хуш омадед ба боғи ирами мо. аз номи раёсати ҳами боғи худамон ки акаи аъзам сарвари мо ҳастанд, аз тарафи онҳоям ба шумо раҳмат. Ташаккур, ташаккури зиёд. Саломат бошед. Идатон муборак бошад. Саломат. Ассалому алейкум модари азиз. Чӣ хел шумо? Ташаккур нақс. Барои ҷо ҷа танҳо нишастаем. Набираҳум фарзандум он тараф пиёда рафтам. Шумо монда шудем? Монда шудаман. Худо кунад ки ҳеҷ вақт монда нашавед. Идатон муборак бошад. Саломат бошед. ин гул барои шумо. Ман Қандил Тоиров аз радиои нав. Бисёр нақс. Ба хотири оне ки боз ҳам ҳамин истироҳататон хубтару беҳтар шавад, хостем ки як бор дигар мо аз номи роҳбарияти радиои нав, аз номи тамоми ҳамкорое ки дар ин саҳм доранд, яъне дар ин саҳм доранд, даст доранд, шуморо табрик карда бошад. Раҳмат, саломат бошед. Ин симкорт аз ширкати Омобайл барои шумо. Метавонед ки боз фақат худо кунад ки ина дар рӯзҳои хуб истифода баред. Фақат тариқи ин симкорт суханҳои хубро бифаҳмед. Саломат бошедон. Барои шумо муваффақият. Саломат бошед. Барои модаро чӣ гуфтанӣ доред? мехоҳам ки ҳамавақт хушу хурсанд, сарбаланд бошанд, ягон ғам набинанд. ҳамавақт ман ҳамин рӯзҳои баҳорӣ барин шукуфанд. Саломат бошед. Бори дигар идатон муборак бошад. Раҳмат, саломат бошед. Саломат бошед. Ассалому алейкум. Ассалому алейкум. Чӣ хел шумо? Ман раҳмат, шумо чӣ хел ҳастед? Бисёр хуб. Мо шуморо маҷбур мекунем ки аз мошин поён шавем. Маромад. Апай азиз шумоам. ҷашни 8 март, ҷашни бонувон ба шумо муборак бошад. Саломат бошед, раҳмати калон. Бисёр хуб. Шумо забони форсиро аз куҷо омӯхтед?
اینجا زندگی میکنم، اینجا یاد گرفتم. آفرین مرحمت مادر عزیز بیاین شما. خب بینندگان عزیز وقتی که میبینیم که یک خارجی با زبان نوبی تاجیکی حرف میزند بسیار خوب است. همه شما رو و مخصوصا هر دوی شما رو با این روزتان تبریک میکنیم. این گل ها از نام رادیوی نو با شما. سلامت باشید. رحمتی کلان. از سببی که شما راننده هستید ما تصمیم گرفتیم که از همکارمون از شرکت فضا برای شما یک مطلب به خاطری که باز هم ماشینتون رو در روزهای خوب استفاده برید برای شما تحفه می شود. سلامت باشید. رحمتی کلان. انا این تحفه خیلی خوب. رحمتی کلان. عجیب است. بیاید من گیرم شد بزنتر. برای مادران چی گفتنی داره؟ تبریک به همه مادرهای تاجیک با 8 مارس با روز زنها. این زنهای تاجیک چقدر مهمان دوست هستند، چقدر زیبا هستند، خیلی با من معقول هستند. بسیار خوب. بار دیگر مبارک باشد. شما چی گفتنی داره؟ من گفتنی هستم که در این بهار نازنین برای همه بانان تاجیک برای مادران علاوه خصوص تبریک میگویم و همیشه سرسبز و خورم جاویدان بمانند. سلامت باشید. بار دیگر عیدتان مبارک باشد. مرحمت. در کجا مونید؟ بیا. السلام علیکم اپا جان. چخیر شما؟ در این روزی جشن مادران برای مادران خدمت داره؟ ایتان مبارک باشه. این دسته گل اینامی رادیوی نو. مرحمت. و این سیم کارت از نامی همکاری ما شرکت موبیلی اومابای. در روزهای خوب استفاده برید. برای مادرها چی گفتنی داره؟ مادرها همش خوشبخت باشن. سلامت باشید. شما نیز خوشبخت باشید. برای کار. رحمت. سلامت باشید. السلام علیکم. چخیر شما اکا؟ رحمت. تشکر. نوی ما قندیل تویرب. شما فکر میکنم همراه اولتونه. همجه. مادر عزیز مبارک باشد. ایدی مادران با شما. این دسته گل از نام رادیوی نو ما قندیل تویرب کارمندای رادیوی نو و این از نام همکاری ما یعنی از تاجیک کریستال برای شما این آویزه مبارک باشد. برای مادرها چی گفتنی داره؟ خیلی تمام مادرای دنیا زنده باشن، صحت سلامت باشن. شما چی گفتنی دارید اکا عزیز؟ نه جمهوری ما فقط همه خیلی فرصت خورم باشد، مادرام عیناً خرسندتر باشه. برای اویلتون چی تحفه داشتین امروز؟ برای اویل امروز ما تبریک خوشی کردیم که خطی نویره و همشه از جای گرفته آوردیم. یک تماشا داشتیم و یک سوغاتی رسیق بر دستش دادیم. امروز خرسندی گشتیم. بسیار خوب. خدا کنه که همه روزتون هم خیلی خرسندی باشه. رحمت. سلامت باشه. آباد باشه. زنده باشه. شما رحمت. شما سوز نه؟ ایداتون مبارک باشه. رحمت دادر جان. رحمت. سرنیا خوب. همه خوب نه. همه نقص. همه نقص. شما را از نام رادیوی نو با این جشن مادران تبریک میکنیم. بگذار همیشه همین گونه نقص باشین. رحمت دادر جان. این دسته گل برای شما. رحمت. این شما رو جیانچه؟ آه جیانچه. جیانچه. السلام. السلام. چخیر شما؟ ساس. ساس؟ انا این گل برای شما. رحمت تکا جان. رحمت. انا اکنون در این برابر این از تاجیک کریستال برای شما. رحمت تکا جان. رحمت. برای مادر جان چی میگین؟ کویا تبریک نه؟ من مادرمو برای ایدش تبریک میکنم. آفرین. من ترا تبریک میکنم. مبارک باشه. انا اکنون مادر عزیز این سیم کارت است در داخلش. این سیم کارت از شرکت اومابایل برای شما. خدا کنه که تنها سخنهای خوب استفاده برین. مال رحمت. رحمت دادر جان. رحمت دادر جان. سلامت باشین. شما سلامت باشین. السلام علیکم اکا. و علیکم السلام. چخیر شما؟ رحمت. سلامت باشین. برای چی تنها؟ بعضا تنهایی هم خوب است. بسیار خوب.
барои ин рӯз танҳоӣ дар рӯзи модарон аҷоиб, аммо ба ҳар ҳол барои модарон чӣ гуфтанӣ доред ва ин рӯзашон? دستاول که روز عیدشان مبارک باشد، روز عید سعید است، عید خوب است. مادر بزرگترین، از همه بزرگترین و مقدسترین معجزه خداوند است برای مردا. در همه دور و زمان زن بود و ما را آفرید و ما تا امروز رسیدیم و آینده هم فقط زن میتواند باز همین خیلی فرزندای خوشرو، همین خیلی پسرای خوشرو را با هم استحصال میکنه. دیگر کس نمیتونه ایره، مردان نمیتونن این کار کرده. خب جنی که بار دیگر ایدشان دایم مبارک باشد و زنده باد زن، مادر، سرچشمه خشک نشونده حیاتی ما و شما دیگه بردن. من بندگانی که در روی زمین خلق می شوند. سلامت باشین. سلامت باشید، سلامت باشید. بسیار سخنهای خوب. خدا کنه که همیشه همین گونه سخنهای زیبا بگیم بهر زنها، بهر مردم کشور و باقی سلامت باشید. سلامت باشین، رحمت، سلامت باشین. آفرین. استراحت خوب. سلامت باشین. خب اکنون بار دیگر سلام میگیم با کل شما بینندگان عزیز و شنوندگان دائمی رادیوی نو. چقدر که ما شاهد گشتیم الکی تمامی بانوانی که با ما پهلو بودند و اونهایی که با ما واخوردند با تحفه ها سرفراز گردانیده شدند و در آخر با کل اون همکارانی که پهلوی رادیوی نو بودند و در این خوشبختی و در این روز عید ما را همراهی کردند، مخصوصا با شرکت موبیلی اوموبایل و در این برابر تشکر میکنیم با توجی کریستال و همچنین با شرکت فضا و در این برابر با کاخ سروش برای چیپته های بسیار خوب و در این برابر حتما ما تشکر خود را میرسانیم با شرکت رخش تاکسی و تشکر با کلی کارمندانی که پشت کادر ما را همراهی کردند، یعنی گروه ایجادی رادیوی نو. و در آخر با کل شما شنونده های عزیز بینندگان گرامی تشکر میکنیم که ما را همراهی کردید. باقی تا آخر آینده خدا نگهبان شما باشد. Новое радио.